अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सारे बच्चों। आज हम कंप्यूटर क्लास 6 का चौथा और आखिरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब से मुतालिक है। तो इसमें हम इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में काफ़ी सारी मालूमात हासिल करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। पहले इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इंटरनेट इज़ द कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट असल में बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं, उनके नेटवर्क्स हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं और ये सारा वर्ल्ड वाइड वेब बनाते हैं। क्योंकि पूरी दुनिया के कंप्यूटर इसके साथ कनेक्ट है, तो हम पूरी दुनिया का जो डाटा है वो शेयर कर सकते हैं। बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन लुक अप इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट और सेंड एंड रिसीव मैसेजेस थ्रू ईमेल्स। जब हम इससे कनेक्ट हो जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन हम पूरी दुनिया से ले सकते हैं और इसके थ्रू हम ईमेल्स और मैसेजेस वगैरह भी भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। इन दिस यूनिट वी विल आल्सो डिस्कस द वर्ल्ड वाइड वेब। इस यूनिट में हम वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में भी डिस्कस करेंगे। द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ द इंटरनेट मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स। ये एक ऐसा सेक्शन है, एक ऐसा पहलू है, एक ऐसा हिस्सा है इंटरनेट का जो बहुत ही तेज़ी के साथ इवॉल्व कर रहा है और इसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, बेशुमार वेबसाइट्स हैं जिसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। जैसे हम सर्च करते हैं इंटरनेट से कोई भी टॉपिक हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्पोर्ट्स हो, हेल्थ हो, हर एक चीज़ के बारे में हम इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। उसकी वजह यही है कि पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स हमारे साथ कनेक्ट हैं। जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब है कि हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो गए। इस चैप्टर में कौन कौन से अहम टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको नॉलेज दिया जाएगा। सबसे पहला है डिफाइन इंटरनेट। हमें पता चल सके इंटरनेट है क्या, ये क्या चीज़ है, इसका क्या फ़ायदा है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। नो व्हाट इंटरनेट ऑफर्स। हमें पता चल सके कि इंटरनेट असल में हमें ऑफ़र क्या कर रहा है, हमें क्या क्या चीज़ें दे सकता है। तो वो तकरीबन हर चीज़ ही आपको इंटरनेट से मिल जाएगी। नो द मीन्स ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट। हमें पता चल सके कि कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे हमारा टेलीफोन या डायल अप मॉडेम है जो पहले ज़माने में लगा करते थे, अब तो उसकी जगह पर DSL आ गया, जो उसकी निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट भी है और इसकी एन्क्रिप्शन भी बड़ी तेज़ी से होती है। और एक है केबल मॉडेम कनेक्शन, यानी इसमें हम डायरेक्ट कनेक्शन के ज़रिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मॉडेम हमारे सिस्टम में होता है और हम उससे डायरेक्ट इसको कनेक्ट भी कर सकते हैं। एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व इन एक्सेसिंग इंटरनेट। कौन कौन से स्टेप्स हैं जिन पे अमल करके, जिनको पूरा करके हम कंप्यूटर को या मोबाइल को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। नो द वर्ल्ड वाइड वेब। हमें पता चलेगा कि वर्ल्ड वाइड वेब असल में है क्या चीज़, वेब पेज क्या होता है और ये हमें क्या ऑफ़र करता है। वेबसाइट क्या चीज़ है, इसमें क्या चीज़ें होती हैं, ये कैसे हमारे काम आती है। URL का मकसद क्या है, ये क्यों बनाते हैं। और इसको अक्सर आपने देखा होगा कि आपके मैसेजेस भी आते हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक के ऊपर, आपको URL शेयर करते हैं और कहते हैं कि इसको ओपन करें और देखें इसमें क्या है, तो इसका क्या फ़ायदा है, ये क्या चीज़ है। नो ए वेब ब्राउज़र। हमें पता चलेगा कि वेब ब्राउज़र क्या चीज़ है और इसे हम ब्राउजिंग कैसे करते हैं और कैसे ये हमें हेल्प आउट करता है। यूज़ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना सॉफ्टवेयर है जिसे हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं, इसे हम यूज़ करेंगे और देखेंगे इससे हम क्या कर सकते हैं। नो द सर्च इंजन्स। इंटरनेट एक्सप्लोरर के अलावा भी बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं
जिनके थ्रू हम काम करेंगे और देखेंगे कि सर्च करने में ये सर्च इंजन हमें कैसे हेल्प आउट करते हैं। जैसे गूगल का लफ्ज़ तो तकरीबन ये नाम सबने सुना हुआ है। याहू, जो लोग फील्ड में हैं पुराने, उन्हें याहू का भी सुना हुआ है। अमेज़न भी यूज़ करते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि गूगल ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है, ये फेमस है, तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे। दोबारा से चेक करते हैं। हम देखेंगे कि इंटरनेट होता क्या है, हम देखेंगे इंटरनेट हमें क्या क्या ऑफर करता है। अगर हमारे पास इंटरनेट आ गया, इसका मतलब हमारे पास कौन कौन सी सहूलतें आ गई हैं। फिर हम किन तरीक़ों से इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। टेलीफोन या डायल-अप मॉडेम पहले यूज़ होता था, उसके बाद DSL आ गया। इसके अलावा हम केबल मॉडेम के ज़रिए डायरेक्ट भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो जो मॉडेम है वो हमारे सिस्टम के अंदर ही लगा हुआ होगा। और हम वो स्टेप्स देखेंगे जिनके ज़रिए हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इसका हमें पता चल जाएगा। वेब पेज किसे कहते हैं हमें समझ आ जाएगी। वेबसाइट क्या है और ये हमारे किस काम आती है। यूआरएल क्यों बनाया जाता है, क्यों शेयर किया जाता है। वेब ब्राउज़र क्या है, क्यों है। इसके अलावा इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ है, वो हमारे कैसे काम आता है। और इसके अलावा कुछ मज़ीद सर्च इंजन भी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर। आज हम स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट। इंटरनेट है क्या, इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं इसके, और हमारी ज़िंदगी में इसने कौन कौन सी सहूलतें लाई हैं। तो आगाज़ करते हैं। टुडे बिलियंस ऑफ यूज़र्स अराउंड द वर्ल्ड एक्सेस द सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट। आज पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों लोग इंटरनेट की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहे हैं। We can exchange messages, share information, buy and sell things, and communicate with each other while using the internet. इसी इंटरनेट को इस्तेमाल करके हम एक दूसरे को मैसेजेस भेज सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो हम एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं, और आप सबको पता होगा कि अब तो इस पे हम ख़रीदारी भी कर सकते हैं, चीज़ें बेच भी सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। और कम्युनिकेट करने का ये अब सबसे तेज़ ज़रिया भी है, और इसी से मज़ीद आगे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो भी फ्यूचर में आने वाली हैं। ये इसका एक मैप है, किस तरह सारी दुनिया एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ द कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में जो नेटवर्क्स का सबसे बड़ा आपस में कनेक्शन है, ये इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट असल में दो लफ्ज़ों का मुखफ़्फ़ है। सबसे पहला है इंटरनेशनल और दूसरा है नेटवर्क, यानी ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेशनली आपस में कनेक्ट हो, इसको हम इंटरनेट कहते हैं। It connects many smaller networks together and allows all the computers to exchange information with each other. इसका काम ये है कि दुनिया में जितने भी छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं या बड़े नेटवर्क्स हैं, ये उन सबको आपस में मिलाता है और उनको ये सहूलत देता है कि ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। इसी वजह से जब हम लॉगिन करते हैं या सर्च करते हैं, उससे हम जो भी चीज़ लिखते हैं, हमें इस बात से कोई गरज नहीं कि वो दुनिया के किस कोने में किस सर्वर पे पड़ी हुई है। हम जिस भी ब्राउज़र के थ्रू, गूगल के थ्रू जाएं या फायरफॉक्स या ओपरा या जो भी हो, हम जब उससे सर्च करते हैं तो वो जहाँ भी दुनिया में पड़ी होती है उस तक पहुँच जाता है। उसकी वजह यही है कि दुनिया के जितने भी नेटवर्क्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। A network is a system of interconnected computers that communicate with one another and share application, data and hardware components. नेटवर्क का आपने इसमें सुना कि नेटवर्क से आपस में सारे जुड़े हुए हैं। नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क असल में एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कई सिस्टम्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे की एप्लीकेशंस को यूज़ कर सकते हैं, एक दूसरे का डाटा यूज़ कर सकते हैं, और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में कि 4-5 कंप्यूटर्स हैं लेकिन प्रिंटर एक ही पड़ा हुआ है, तो वो जहाँ से भी प्रिंट देते हैं उस प्रिंटर से निकल आता है। मतलब कि वो उसकी हार्डवेयर शेयरिंग है, उसके कंपोनेंट शेयरिंग है, और उसको सब अपने अपने सिस्टम पे बैठ के शेयर करके यूज़ करते हैं। इस तरह स्कैनर्स भी यूज़ हो सकते हैं और बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस हैं जिनको हम शेयर कर सकते हैं, और वो बहुत सारे लोगों के काम के लिए एक ही डिवाइस काफ़ी होगी। ये सारा
इस सिस्टम नेटवर्क के थ्रू हमारे लिए पॉसिबल हुआ है, और ये सारे नेटवर्क्स जब आपस में मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम इंटरनेट कहते हैं। अब इसमें सैटेलाइट का भी काफ़ी अमल दखल है, जिसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि इंटरनेट हमें कौन सी सर्विसेज देता है, कौन से काम हैं जिनमें इंटरनेट हमें हेल्प आउट करता है। The internet has become so important that its use is considered as the essential part of computer use. अब इसका इस्तेमाल हमारी ज़िंदगी में इतना बढ़ गया है कि जो भी बंदा कंप्यूटर यूज़ करता है उसको इंटरनेट का इस्तेमाल करना ज़रूरी समझा जाता है। द मोस्ट कॉमनली यूज इंटरनेट सर्विसेज आर शोन बिलो। देखते हैं कौन सी सर्विसेज हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। इसमें सबसे पहले द वर्ल्ड वाइड वेब है, या WWW, जिसमें हम किसी भी वेबसाइट को खोलते हैं, खोल के फिर उसके ऊपर हम इंफॉर्मेशन जो है उसको हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे किसी भी इदारे की, किसी स्कूल की, किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी गवर्नमेंट के इदारे की, इंटरनेशनली भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सारा वर्ल्ड वाइड वेब है, यानी जितनी भी वेबसाइट्स के नाम आप लिखते हैं और उनसे पहले www.gmail.com आता है, तो उसमें 3 W यानी वर्ल्ड वाइड वेब है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सहूलियात हैं इसमें। ईमेल हम कर सकते हैं इससे, शॉपिंग कर सकते हैं, शॉपिफाई, दराज, अमेज़ोन, ईबे, ये सारी इसी की मिसालें हैं। एजुकेशन है, जैसे लास्टली 2 साल में कोरोना का काफ़ी प्रेशर रहा और स्कूल बंद रहे, तो उस वक्त इंटरनेट हमारे बहुत ज़्यादा काम आया, और जो ई लर्निंग है इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ गया और हमें एजुकेशन थ्रू इंटरनेट मुयसर हुई। इंटरटेनमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है, कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जैसे टिकटॉक है या दूसरे फ्रेमवर्क्स हैं, उनमें हम काम करते हैं। तो ये सारे इंटरटेनमेंट के लिए जो होते हैं। न्यूज़ इसकी एक बहुत बड़ी खूबी है, जैसे अभी ऐसा नहीं होता कि लोग बैठ के अखबार का इंतज़ार करते रहें, या जैसे पहले होता था कि रात को इतने बजे खबरें लगेंगी तो वो खबरें ही सुनी जाएंगी। ऐसा नहीं होता, बल्कि सोशल मीडिया के थ्रू कोई भी बात आपको चंद मिनट के अंदर पता चल जाती है और वो पूरी दुनिया में फैल जाती है, मतलब उसके ट्रेंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। और ये न्यूज़ का बहुत बड़ा ज़रिया है। चैटिंग हो सकती है, जैसे हम व्हाट्सएप पे या ईमो पे या दूसरे जो सॉफ्टवेयर हैं उनमें हम चैट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, मैसेज भेजते हैं, मंगवाते हैं, ये सारा कुछ इसमें होता है। इंस्टेंट मैसेजिंग भी इसमें होती है, जिसमें हम सिंपल लिख के कर सकते हैं। जो रिटर्न मैसेजेस हैं उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब इन चीज़ों को थोड़ी डिटेल से पढ़ते हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब। World Wide Web is a collection of web pages on the internet which provide a variety of information that can be accessed by people all over the world. www या वर्ल्ड वाइड वेब असल में वेब पेजेस हैं जो बना के रखे जाते हैं और इन पे वो सारी इंफॉर्मेशन रखी जाती है जो किसी भी यूज़र के लिए काम की हो, और ये हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने अलग-अलग होते हैं, इसलिए हम जिस भी डिपार्टमेंट का वेब पेज खोलें हमें उससे रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उस पर मिल जाती है। इसको हम दुनिया में कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई रुकावट नहीं है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। A user can send and receive electronic messages and files to any in the world using email services. इनको इस्तेमाल करके हम दुनिया में कहीं भी किसी को भी ईमेल मैसेज कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है, जिसमें हम कई किस्म के पैगामात या कुछ फाइल्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी भेज सकते हैं। शॉपिंग का कॉन्सेप्ट पिछले कुछ सालों में बड़ा जोर पकड़ रहा है इसमें, जिसमें a user can buy and sell things on internet while getting at home sitting at home। हम घर पे बैठ के अपनी दुकान पूरी दुनिया में चला सकते हैं। पहले ऐसा है कि हम देखते हैं बाज़ारों में दुकानें लगती हैं, लोग सामान रखते हैं, रोज़ाना दुकान पे आते हैं जाते हैं, लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है, बल्कि ज़्यादा वो लोग कामयाब हो रहे हैं जो अपनी ई शॉपिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। तो जैसे मैं पहले मिसाल दे चुका हूँ, इसमें आपके शॉपिफाई है, अमेज़ोन, ईबे, पाकिस्तान में दराज है, और इस तरह बहुत सारे मुल्कों में अपनी इसमें कई शॉपिंग विंडोज़ भी हैं, लेकिन इसमें जो इंटरनेशनल हैं वो भी शुमार की जाती हैं। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है
جو اب کافی مقبول ہو رہا ہے۔ چیٹنگ میں کیا سہولت ہے ہمیں؟ A user can chat with anyone using this service. اس سروس کے تھرو ہم بہت سارے دوستوں کے ساتھ چیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ چیٹ روم از a location on internet that allows users to chat and share ideas with one another. اس میں واٹس ایپ، ایمو، ان کے علاوہ بھی بہت سارے چیٹ کے آپشنز ہوتے ہیں، اور انٹرنیٹ پہ آپ کو باقاعدہ چیٹ رومز ملتے ہیں جو انہوں نے اپنی اپنی فیلڈ کے حساب سے اس کا نام رکھا ہوتا ہے۔ آپ وہاں بیٹھیں ہیں، آپ کو وہاں پہ ایکسپرٹس ملیں گے جن سے آپ بڑے کام کے مشورے بھی لے سکتے ہیں، بہت ساری رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ انسٹنٹ میسیجنگ اس میں کیا ہے؟ آئی ایم اس کا ایبریویشن ہے۔ A user can chat with his or her online friends using the services of instant messaging. پہلے ہم نے جو پڑھا اس میں یہ ہے کہ ہم بہت سارے دوستوں کے ساتھ اکٹھی چیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس میں ہم انسٹنٹ میسیج یا انڈیویجولی فردن فردن کسی اکیلے بندے سے بھی چیٹ کر سکتے ہیں اور اس سے بات چیت کر سکتے ہیں۔ آئی ایم سروسز آلسو پرووائڈ آڈیو اینڈ ویڈیو کنورسیشنز۔ اب اس میں کچھ ایسے بھی ہیں سافٹ ویئر جو ہمیں آڈیو اور ویڈیو کال کرنے کی بھی سہولت دیتے ہیں، جن کا آپ کو بہت اچھی طرح سے پتہ ہوگا۔ نیوز میں a user can read a newspaper online. آن لائن سارے جتنے بھی نیوز پیپرز ہیں ان کے پورٹل بنے ہوئے ہیں، ہم وہاں سے ان کا نیوز پیپر ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ A user can access websites of different news channels to keep themselves update. اور جتنے ٹی وی چینلز ہیں ان کے بھی چینلز بنے ہوئے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، یوٹیوب کے تھرو آپ جا سکتے ہیں، ڈائریکٹ اس چینل کو ایکسیس کر سکتے ہیں جہاں سے آپ کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی نیوز کے حوالے سے۔ انٹرٹینمنٹ: A user can access unlimited range of pictures, music and videos using internet. A user can also play online computer games. انٹرٹینمنٹ میں سب سے پہلے تو ہمارے پاس انلمیٹڈ رینج ہے جس میں بے شمار پکچرز، میوزک اور ویڈیوز ہیں، جس میں آپ چاہیں تو آپ برڈز یا سینز یا ایروپلینز یا جو چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے آپ وہ لکھیں، آپ کو اس کے حوالے سے پکچرز، میوزک، ویڈیوز سب کچھ ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کمپیوٹر پہ گیمز کھیل سکتے ہیں آن لائن، جیسے آج کل پب جی بہت چلی ہوئی ہے، کینڈی کرش ہے یا فری فائر ہے، یہ ساری گیمز آن لائن کھیلی جاتی ہیں اور آپ یہاں بیٹھ کے کسی دوسرے ملک میں بھی اپنے کسی دوست کے ساتھ یہ گیم کھیل سکتے ہیں۔ Education: A user can access books and articles of any subject on the internet. A user can take online lectures and training on different subjects. یہ ہمیں سہولت دیتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے تھرو بہت سارے سبجیکٹس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں، آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں، بکس پڑھ سکتے ہیں یا ویڈیوز کے تھرو لرن کر سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ جس وقت جیسے آپ اس وقت ہمارے چینل کی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہے۔ اس کے علاوہ آن لائن کلاسز ہو سکتی ہیں، آن لائن ٹریننگز ہوتی ہیں جو بڑے کام کی ہوتی ہیں، آپ انٹرنیشنلی یہ کلاسز لے سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ آپ یہ اپنے علاقے یا اپنے ملک کے اندر، انٹرنیشنلی آپ کلاسز لیتے ہیں، سیکھتے ہیں، نئی نئی چیزیں، انوینشنز کے بارے میں جانتے ہیں۔ مینز آف کنیکٹنگ ٹو دا انٹرنیٹ، یعنی اگر ہم نے اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمارے پاس کون کون سے پاسبل ویز ہیں، کون کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں جن کے تھرو ہم کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کرتے ہیں اور پھر ہمارا کمپیوٹر پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے اور ہم پوری دنیا کے سرورز پہ موجود سارا ڈیٹا جہاں بھی پڑا ہوا ہے ہم اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں، ہم اس کو سرچ کر سکتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ When a user wants to access internet, first of all he or she has to establish a connection of the computer to the internet. جب بھی کوئی یوزر چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ اس کا جو کمپیوٹر ہے وہ انٹرنیٹ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے یا اس کا کنیکشن اسٹیبلش ہو جائے، کنیکشن بن جائے، تو اس کو سب سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسا سورس، کوئی ایسا ذریعہ ضرور استعمال کرنا پڑتا ہے جس کے ذریعے سے اس کا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائے۔ دس کنیکشن از پرووائڈیڈ بائی اے کمپنی وچ از ناؤن ایز انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ISP۔ اب جس کمپنی کے تھرو ہم اپنے سسٹم کو، اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ سے کنیکٹ کریں گے اس کو انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا ISP کہتے ہیں۔ These ISPs offer different types of connections۔ یہ ہمیں جو کنیکشنز دیتے ہیں ISPs یا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر ہمیں جو سروسز دیتا ہے اس کی دو تین قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی ہے اس میں
ٹیلی فون ڈائل اپ موڈیم. یہ سب سے پہلے جو آیا تھا یہ وہ تھا. اس میں ہم ایک موڈیم یوز کرتے تھے جو کمپیوٹر کے اندر ہی لگتا تھا اور اس کو پھر ٹیلی فون وائر سے کنیکٹ کرتے تھے. پھر اس کے تھرو ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہوتا تھا. پھر کیبل موڈیم آ گیا. اس موڈیم کو ہم کیبل کے تھرو کنیکٹ کر لیتے ہیں اپنے کمپیوٹر کے ساتھ یا اپنے سسٹم کے ساتھ. پھر آیا ڈی ایس ایل یعنی ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن. ٹھیک ہے جی. یہ جو لیٹسٹ ہے ہمارے پاس یہ ہے. یہ تین اس کے طریقے ہیں. اس کی مزید ڈیٹیل ڈسکس کرتے ہیں. اس کا سب سے پہلا طریقہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے ٹیلی فون یا ڈائل اپ موڈیمز. Dial-up connection is a technology that helps a user to connect to the internet using standard telephone lines. یہ ایک ایسا سسٹم آیا تھا, ایک ایسی ٹیکنالوجی آئی تھی جس میں کوئی بھی یوزر اپنی جو سمپل ہماری ٹیلی فون لائن ہے اس کے ذریعے سے انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتا تھا. A user can access internet by plugging in telephone line in the modem. ہم اپنی ٹیلی فون لائن موڈم میں لگاتے تھے, اس کو سسٹم سے اٹیچ کرتے تھے اور ہمارا سسٹم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتا تھا. It is a slow speed and inexpensive technology. یہ ایک کم خرچ والی ٹیکنالوجی تھی لیکن اس کی سپیڈ بھی کم تھی. In this type of connection, telephone line remains busy. One cannot make calls. اس میں ایک نقصان یہ بھی تھا, جتنی دیر آپ لوگ انٹرنیٹ سے کنیکٹڈ ہیں, انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں, اگر اس نمبر پہ کوئی فون کرتا ہے تو وہ فون نمبر آپ کا بزی آتا ہے. یعنی آپ اس ٹیلی فون لائن کو ایک ہی کام کے لیے یوز کر سکتے ہیں. یا تو آپ اس پہ کال کریں گے, جب کال کریں گے تب انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوگا, اور جب آپ انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو گئے تو آپ نہ کال کر سکتے ہیں نہ ہی کوئی آپ کو کال کر سکتا ہے. یعنی نہ کال کر سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں. طریقہ اس کا کیا تھا؟ طریقہ یہ تھا جیسے ہم یہاں پہ اپنے سسٹم پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کمپیوٹر ود این انٹرنیٹ موڈیم. یہ موڈیم ہوتا تھا ہمارے سی پی یو کے اندر جو ہماری ٹیلی فون لائن کو کنیکٹ کرتا تھا. ٹیلی فون لائن پھر باہر جاتی تھی جا کے جو ہماری مین سٹریم لائن ہوتی ہے اس کے تھرو وہ کنیکٹ ہو جاتا تھا جا کے جو ہمارا انٹرنیٹ سروس پرووائڈر تھا یا جو ہمارا لوکل سرور تھا اس کے ساتھ. وہ پھر آگے اس کو انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی. اور انٹرنیٹ کا مطلب ہے پوری دنیا پہ انٹرنیٹ کے جتنے بھی سرورز ہیں ان کے ساتھ ہمارا رابطہ وہ کروا دیتا تھا. اب اس میں جو ڈیولپمنٹ آئی ہے وہ آئی ہے اس موڈیم کے اندر جو ہمارے سی پی یو کو کمیونیکیٹ کرواتا ہے ٹیلی فون لائن کے ساتھ. پہلے اس کا فنکشن لمیٹڈ تھا, وہ ایک وقت میں ایک ہی کام کر سکتا تھا. اب وہ ملٹی ڈائمینشنل یا ملٹی ٹاسکنگ ہو گیا ہے تو وہ ایک سے زیادہ کام بھی ایک ہی ٹائم پہ کر سکتا ہے. تو جب ہمارا کمپیوٹر انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, پوری دنیا سے کنیکٹ ہو گیا, تو اس سے اگلا پروسیس بھی ایسے ہی واپسی پہ ہوگا. فار ایگزامپل ہم یہاں سے میل کرتے ہیں, وہ میل کہیں بھی جاتی ہے, سعودی عرب میں جاتی ہے یا امریکہ میں جاتی ہے یا آسٹریلیا میں جاتی ہے, تو وہاں پہ جا کے سب سے پہلے جو وہاں کا لوکل آئی ایس پی ہوگا, انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر ہوگا, اس کو ایکسیس کرے گی. کرنے کے بعد وہ اپنے مین لائن کے تھرو جو نمبر ہم نے یا جو ایڈریس ہم نے بتایا ہے وہاں پہ جائے گا, جا کے اس موڈم کے ذریعے ڈی کوڈ ہوگی اور ہو کے ہمارے سسٹم کے اوپر وہ چیز مل جائے گی. اگر ہم بھیجیں گے تو بھی ایسے ہی یہ جائے گا, کنیکٹ ہوگا یہ انٹرنیٹ کے ساتھ, اور جب نیکسٹ کوئی بندہ آگے اس کو وصول کرے گا تو اس کا بھی پروسیس یہی سیم ہوگا. اس طرح سے یہ سارا کام ہوتا تھا, اور اس کی سپیڈ جو ہے اس کا اصل ایشو تھا, سپیڈ اس کی کم تھی. دوسرا طریقہ ہے اس کا ڈیجیٹل سبسکرائبر لائن یا ڈی ایس ایل موڈم کنیکشنز. DSL is a high-speed internet technology that runs over standard phone lines. یہ بھی چلتی تو ٹیلی فون لائنز کے اوپر ہی ہے, لیکن اس ٹیکنالوجی کی ہائی سپیڈ تھی, زیادہ سپیڈ تھی. It is one of the fastest and affordable internet connection. یہ سب سے زیادہ تیز انٹرنیٹ کنیکشن ہے جس کی قیمت بھی مناسب ہے. A DSL modem is connected to the computer with a network card. اب یہ جو ڈی ایس ایل ہے یہ علیحدہ سے ہوتا ہے, کمپیوٹر کے اندر نہیں لگاتے, بلکہ ہمارے کمپیوٹر کے اندر جو نیٹ ورک کارڈ ہوتا ہے جس کے تھرو ہم کمپیوٹر کو نیٹ ورک سے کنیکٹ کرتے ہیں, اسی نیٹ ورک کارڈ کے تھرو ہی ہم اس کو ڈی ایس ایل کے ساتھ بھی کنیکٹ کر لیتے ہیں.
In DSL connection, telephone line remains free to make calls. अब इसका फ़ायदा ये है कि इसमें हमारे जो टेलीफोन लाइन है वो हर वक्त आज़ाद है, उसे कोई मसला नहीं, आप इंटरनेट यूज़ करें या ना करें, ये आपकी टेलीफोन लाइन को बिज़ी नहीं करता। तो ये इसका एक इजाफी फंक्शन हो गया। फॉर एग्जांपल दोबारा देखते हैं, अ कंप्यूटर विद अ नेटवर्क कार्ड। अब इस सिस्टम के अंदर मोडेम नहीं है, नेटवर्क कार्ड है, और ये कनेक्ट है जिसका एक्सटर्नल डीएसएल मोडेम है उसके साथ। इसकी ये खूबी है कि ये आपकी टेलीफोन लाइन को भी एक्टिव रखेगा, और साथ साथ आप जितना भी कंप्यूटर जितनी देर भी इंटरनेट यूज़ करता है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो आप इससे दोनों काम ले सकते हैं। बाकी प्रोसेस इसका सेम है। इसने भी अपना डाटा पहले जो हमारा मेन स्ट्रीम टेलीफोन लाइन होगी उसको सप्लाई को भेजना है, वो हमारा जो लोकल सर्वर या आईएसपी होगा उसको भेजेगी, और वो बाकी सारी दुनिया के साथ उसको कनेक्ट कर देगा। तरीका इसका भी वही है, लेकिन क्योंकि इसका जो डीएसएल है ये मॉडर्न हो गया, इसकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो बढ़ गई। अब हम इंटरनेट यूज़ करने के साथ साथ अलहदा से अपनी टेलीफोन कॉल्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा केबल मॉडेम कनेक्शन। Cable modem service is a technology that helps user to connect to the internet using their cable TV wire. इसमें केबल टीवी की जो वायर है हम उसको यूज़ करके भी इस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं, अपने सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स अ हाई स्पीड कनेक्शन एज कम्पेयर टू द डायल अप मॉडेम। जो हमारा डायल अप मॉडेम था पहला, उसकी निस्बत इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। इट प्रोवाइड्स एन ऑलवेज ऑन कनेक्शन, तो इसका कनेक्शन हर वक्त ऑन ही रहता है। इट मीन्स वेन एवर अ कंप्यूटर इज पावर्ड ऑन द कनेक्शन इज ऑन। इसमें हमें अलहदा से कनेक्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि जैसे ही हमारा सिस्टम ऑन होता है उसका कनेक्शन ऑन हो जाता है। केबल मॉडेम कैन बी कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क कार्ड। इसको भी हम कंप्यूटर के साथ जब कनेक्ट करेंगे तो वो नेटवर्क कार्ड से ही होगा, जैसे हमने पहले दूसरे को किया था। इसका भी सेम तरीका है, सिर्फ जहाँ पे डीएसएल था वहाँ पे केबल मॉडेम में आ गया। बाकी सारा इसका भी प्रोसीजर सेम है। कनेक्टिंग टू द इंटरनेट, फॉलोइंग आर द रिक्वायरमेंट्स टू एक्सेस द इंटरनेट। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी इनके बगैर हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं हो सकते, हम इंटरनेट एक्सेस नहीं कर सकते, हम वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। सबसे पहले हमारे पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, उसके बाद एक मोडेम होना चाहिए किसी भी फॉर्म में, जैसे पहले हम पुराने वाला पढ़ चुके हैं। फिर अब जो नया हमारे पास मोडेम है वो हो सकता है, जिसको हम डीएसएल भी कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास टेलीफोन या केबल टीवी की लाइन होनी चाहिए। ये मोडेम हमारे कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कनेक्ट करेगा, और ये टेलीफोन लाइन या केबल टीवी की लाइन हमें आगे आईएसपी या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करेगी, और फिर ये आईएसपी हमें पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट करेगा। इसके बाद हमें चाहिए एक अदद वेब ब्राउज़र। ये सारी चीज़ें क्या है, इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट टू एक्सेस द इंटरनेट। इन सब में से जो सबसे ज़्यादा और सबसे बुनियादी हमारे पास पार्ट होना चाहिए वो है कंप्यूटर। इसके बाद हम अगली चीज़ों पे जाएंगे। वी कैन नॉट एक्सेस इंटरनेट विदाउट अ कंप्यूटर। ज़ाहिर कंप्यूटर नहीं होगा तो फिर हम इंटरनेट तक एक्सेस ही नहीं कर सकते। अगर हमने इंटरनेट से कनेक्ट होना है तो सबसे बेसिक चीज़ हमारे पास कंप्यूटर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए मोडेम। A modem is a device which is used to connect and communicate with the other computers. ये एक ऐसी डिवाइस है जो हमें हेल्प करती है, हमें रास्ता देती है कि हम दूसरे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट हो सकें, डाटा ले सकें, दे सकें, या जिसे हम सादा अल्फाज में कहते हैं कि डाटा रिसीव कर सकें और डाटा भेज सकें। इसके लिए जो दो कंप्यूटर्स के दरमियान कम्युनिकेट करेगा उस आले का नाम मोडेम है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोडेम्स। इसकी दो किस्में हैं। पहला इंटरनल मोडेम है, प्लेस्ड इनसाइड सिस्टम यूनिट एंड यूज्ड फॉर डायल अप कनेक्शंस। ये सिस्टम के अंदर ही लगता है, जिसे यहाँ पे अब नेटवर्क कार्ड लगा हुआ होता है, जिसमें हम डीएसएल की केबल लगाते हैं, वहाँ पे ये लगा होता है। और इसको
ڈائل اپ ماڈم بھی کہتے ہیں. اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ آپ کو ڈائریکٹ ٹیلی فون لائن کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا تھا. لیکن جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس کی ایک پرابلم یہ تھی کہ جب ہم کیونکہ یہ ڈائریکٹ کنیکٹ ہوتا تھا، جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے تھے تو ہمارا نمبر یا تو بند آتا تھا یا بزی آتا تھا. تو ہم ایک وقت پہ ایک ہی کام کر سکتے تھے، یا تو ہم انٹرنیٹ یوز کر لیں یا بھی ٹیلی فون لائن کا استعمال کر لیں. دوسرا ہے ایکسٹرنل موڈم. یہ سسٹم کے اندر نہیں ہوتا، یہ ایسے باہر رکھا ہوا تھا جیسے ڈی ایس ایل ہے. پلیسڈ آؤٹ سائڈ سسٹم یونٹ یوزڈ فار ڈی ایس ایل اینڈ کیبل موڈم کنیکشنز. استعمال اس کا بھی وہی ہے، لیکن یہ ہمارے انٹرنل موڈم سے کافی ایڈوانسڈ ہے، اور اس کے تھرو ہم ایز اے سپریٹر بھی اس کو یوز کرتے ہیں کہ اس کے تھرو جب ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ٹیلی فون لائن کی سروسز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. ہم ٹیلی فون لائن کو بھی علیحدہ سے یوز کر سکتے ہیں اور انٹرنیٹ کو بھی کر سکتے ہیں، دونوں چیزیں ایک ساتھ چلیں گی اس کے ساتھ. تو پہلے یہ سادہ موڈم تھا جو سنگل ٹاسکنگ تھا، یہ ملٹی ٹاسکنگ ہے، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ چیزیں زیادہ سے زیادہ ماڈرن ہوتی جا رہی ہیں اور ہماری سہولیات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ہمیں چاہیے ٹیلی فون لائن یا کیبل ٹی وی کی لائن. A telephone line is required for dial-up and DSL connections. A cable TV line is required for cable modem connection. ان کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے جب ہم اپنے لائن کو آگے پورے ملک کے ساتھ یا پورے ورلڈ وائڈ ہم اس کو کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن چاہیے ہوگی یا کیبل ٹی وی لائن چاہیے ہوگی. اس کا کام یہ ہوگا کہ یہ ہمارے ڈی ایس ایل کو پوری دنیا کے نظام کے ساتھ منسلک کرتی ہے، ٹیلی فون لائن کے ساتھ منسلک کرتی ہے، اور ٹیلی فون لائن آگے پوری دنیا کے ساتھ ہمیں جوڑ دیتی ہے، جس کے بعد ہم پوری دنیا سے کہیں بھی ڈیٹا ایکسیس کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر، جس کو آئی ایس پی کہتے ہیں. اے کمپنی وچ provides an internet connection is known as internet services provider یا ISP. Some of the leading ISPs in Pakistan are ISP یا انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر کمپنی وہ ہے جو ہمیں انٹرنیٹ کے کنیکشنز مہیا کرتی ہے، جو ہمیں انٹرنیٹ کی سروسز پرووائڈ کرتی ہے. ان میں جو پاکستان میں لیڈنگ کمپنیز ہیں، جو مشہور کمپنیز ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ کی سروسز دیتی ہیں یا کنیکشنز دیتی ہیں، ان میں سب سے پہلے تو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن لمیٹڈ یعنی پی ٹی سی ایل جسے ہم کہتے ہیں، جس کا ٹیلی فون لینڈ لائن کے طور پہ ہم یوز بھی کرتے ہیں، وہ ہے. اس کے بعد وطین ٹیلی کام ہے، ورلڈ کال ٹیلی کام ہے، اور ڈبلیو ڈرائیو ہے. یہ ساری مشہور کمپنی ہے. ان میں سے تقریباً پی ٹی سی ایل اور وطین کا تو سب نے ہی سنا ہوا ہوگا. ورلڈ کال ٹیلی کام ہے اور ڈبلیو ڈرائیو ٹیلی کام ہے. یہ وہ ساری کمپنیز ہیں جو ہمیں انٹرنیٹ کے کنیکشن دیتی ہیں یا ایز انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر ہمیں سروسز دیتی ہیں. اگلا اس کا ہے سب سے آخری ہمارے پاس ویب براؤزر ہونا چاہیے. ویب براؤزر از اے سافٹ ویئر وچ از یوز ٹو ایکسیس اینڈ ویو ڈفرینٹ ویب سائٹس. یہ ہمارے پاس اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے تھرو ہمارے انٹرنیٹ کا کنیکشن لگ گیا، کمپیوٹر سے کنیکٹ ہو گیا، پھر ہم نے اس کو پوری دنیا سے بھی ڈی ایس ایل کے تھرو یا انٹرنل موڈم کے تھرو کنیکٹ کر دیا. اب اس کے بعد ہم انٹرنیٹ کو ایکسیس کرنے کے لیے ایک سافٹ ویئر یوز کریں گے جو ہمارے سسٹم کے اندر ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں ویب براؤزر، اور اسی کے تھرو ہم مختلف ویب سائٹس کو اپروچ کرتے ہیں. ان میں سے کچھ جو پاپولر ویب براؤزر ہیں وہ ہیں مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر یا موزیلا فائرفاکس یا گوگل کروم یا اوپرا. تو ان سب سے ہی آپ تقریباً واقف ہوں گے. یہ سارے وہ سافٹ ویئرز ہیں جو ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں کہ ہم پہلے ان کو کھولتے ہیں، ان کے اندر ہم www آگے اس ویب سائٹ کا نام microsoft.com لکھتے ہیں تو وہ اس کا جو فرسٹ پیج ہوگا، ہوم پیج ہوگا، وہ کھول دے گا، جس سے آگے ہم اس کی ساری سروسز کو اپروچ کر سکتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا پورا پروسیس کہ کیسے ہم انٹرنیٹ کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ایک عدد کمپیوٹر چاہیے، اس کے بعد ہمیں ایک موڈیم چاہیے، پھر ہمیں ایک انٹرنیٹ سروسز پرووائڈر چاہیے جو ہمیں سروسز دے اور ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جائیں. اس کے بعد ہم ایک سافٹ ویئر یوز کریں گے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونے کے لیے
جس کو ہم ویب براؤزر کہتے ہیں. ان سارے سٹیپس کو مکمل کرنے کے بعد ہم انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جتنی انفارمیشن جو بھی انفارمیشن چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں، ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے آپ کو اس کی اطلاع مل سکے اور ہم بار بار ملتے رہیں. تو آغاز کرتے ہیں ورلڈ وائڈ ویب. The World Wide Web is the most popular service provided by the Internet. جو انٹرنیٹ ہمیں سروسز دیتا ہے ان میں سے جو سب سے مشہور، سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سروس ہے وہ ہے ورلڈ وائڈ ویب. It is also known as the web. اس کو ہم ویب بھی کہتے ہیں. دا ویب، آپ ویب سے یہ چیز ڈاؤن لوڈ کر لیں، آپ ویب سے ایسے کر لیں، یہ چیز آپ کو ویب پہ مل جائے گی. تو وہ جو ویب کا بار بار ذکر ہوتا ہے وہ ہے ورلڈ وائڈ ویب. The web is the collection of web pages on the internet. یہ اصل میں انٹرنیٹ کے اوپر کئی قسم کے ویب پیجز ہیں. It contains a variety of information that can be accessed by the people all over the world. اس میں بہت ساری قسموں کی انفارمیشن ہے جسے پوری دنیا سے کوئی بھی انسان کہیں بھی بیٹھ کے صرف اس نے انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہونا ہے اور وہ یہ ساری انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. تو یہ جو ویب پیجز ہیں یہ بہت ساری کمپنیز، بہت سارے سوسائٹیز، ایسوسیشنز، پرسنلز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے ہر ایک نے اپنے تعارف کے لیے یہ پیجز بنائے ہوتے ہیں. یہ سارے ویب پہ اپلوڈ کیے گئے ہیں اور یہ اس لیے اس کو ویب کہتے ہیں. یہ اس کی ایک مثال ہے، جیسے یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں ہو سکتا ہے کوئی ویب ایکسیس کریں ہم اور کسی ویب سائٹ کو سرچ کریں، وہ دنیا کی اس کونے میں ہو، وہ جس کو سرچ کر رہا ہے وہ آگے اس کونے میں ہو. اسی طرح سے یہ آگے پیچھے جب ہم سارے کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہ ایک ویب کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس لیے اس کو ویب کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ویب پیج. ویب پیج از اے ڈاکومنٹ آن دا ورلڈ وائڈ ویب. جیسے میں ایک ڈاکومنٹ کی شکل میں ہوتا ہے. اٹ کین کنٹین ٹیکسٹ، گرافکس، آڈیوز، ویڈیوز اینڈ لنکس ٹو ادر پیجز. اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے اس میں ٹیکسٹ لکھا ہوا ہو سکتا ہے جس میں کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن ہے. گرافکس یعنی اس کی تصویر بھی ساتھ میں ہو سکتی ہے. آڈیو میں اس کا ہو سکتا ہے بتایا ہوا ہو، یا ساتھ میں اس کی ویڈیو دی گئی ہو آپ کے سمجھنے کے لیے. کیونکہ ہمیں جو ویب کی سب سے بڑی سہولت ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو ویڈیو میں سمجھ سکتے ہیں اور یہ ہمیں سمجھنے میں کافی سہولت بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ لنکس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ کو کیٹیگریز مل جاتی ہیں. آپ کسی کیٹیگری پہ بھی کلک کرتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کیٹیگری کا لنک ایکٹیو ہوگا جو اس کا پورا پیج کھول دے گا اور آپ ایک نئی جگہ پہنچ جائیں گے. اسے کہتے ہیں لنکس، جو آج کل بہت یوز ہو رہے ہیں. خاص طور پہ وی لاگز میں آپ بیک لنکس دیتے ہیں تاکہ آپ ویب سائٹ سے کنیکٹ کر سکیں اپنے کسٹمرز کو. یہ ہے گوگل. گوگل تقریباً دنیا میں جو سب سے زیادہ 2 یا 3 سرچ انجن یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک گوگل ہے. یہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، ہمیں جو بھی چاہیے، جو بھی ہم سوچ سکتے ہیں، جو بھی ہم ڈیمانڈ کریں یہ ہمیں اس کے بارے میں بتا دے گا. اس میں ہمارے پاس اتھینٹک انفارمیشن بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات ان اتھینٹیکیٹڈ بھی ہوتی ہے. دونوں قسم کی انفارمیشن جو بھی ظاہر اپلوڈ کی جائے گی وہ اس پہ موجود ہوگی. تو آپ کسی بھی چیز کے بارے میں گوگل سے سرچ کر لیتے ہیں. نیکسٹ از ویب براؤزرز. ویب براؤزر is a software that is used to access the world wide web. ویب براؤزر ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جس کے ذریعے ہم ورلڈ وائڈ ویب یعنی پوری دنیا کے انٹرنیٹ کو ایکسیس کرتے ہیں. We can access and view different web pages or websites using a web browser. اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم پوری دنیا سے بہت سارے مختلف قسم کے ویب پیجز یا ویب سائٹس وغیرہ کو ایکسیس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. اس کے بغیر ان ساری چیزوں کو سرچ کرنا پاسبل نہیں ہوگا. اٹ از اے یوزر فرینڈلی سافٹ ویئر. اس کی خوبی ہے کہ یہ یوزر فرینڈلی ہے. یوزر فرینڈلی مطلب اس کو آپریٹ کرنا آسان ہے. لنکس لگے ہوئے ہیں، بس آپ نے جس چیز پہ کلک کرنا ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی. آپ نے
क्लिक करते जाने और हर चीज़ आपके पास आती जाएगी। ये बड़ा आसान होगा, इसलिए इसको यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर कहते हैं। वी कैन टाइप URL ऑफ एनी वेबसाइट ऑन इट्स एड्रेस बार। इसके ऊपर यहाँ पे एड्रेस बार होती है, जिसमें हम URL या इसका जो भी यूनिवर्सल एड्रेस होगा वो देते हैं, और द ब्राउज़र विल शो दैट पार्टिकुलर वेबसाइट, और फिर वो उस वेबसाइट को खोल के हमारे सामने रख देगा। हम उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं इस वेब ब्राउज़र के थ्रू। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्राउज़र्स आर माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं वेब ब्राउज़र्स, उनमें एक है माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, जो विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन होता है, पहले से मौजूद होता है। मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ओपरा है और सफारी है। ये वो हैं सारे जो हमें बाद में इंस्टॉल करने पड़ते हैं या डाउनलोड करके इंस्टॉल करने पड़ते हैं। और जो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये जैसे हम विंडो करते हैं ये ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा होता है, ये पहले से मौजूद होता है उसमें। अब ये हमारे पास सैम्पल्स हैं कि जो मुख्तलिफ हमारे पास ब्राउज़र्स हैं उनके, मसलन ओपरा, उसका जो आपको फर्स्ट व्यू मिलता है वो यूज़र इंटरफेस व्यू कहते हैं उसको। वो कुछ इस तरह का होगा। फायरफॉक्स का ऐसे होगा, गूगल क्रोम ऐसे आपके सामने आएगा, और इंटरनेट एक्सप्लोरर जो माइक्रोसॉफ्ट का अपना है वो इस तरह से आपके सामने आएगा। अब हम इनके बारे में ब्रीफली चेक कर लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करते हैं। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इन विंडोज़ द सॉफ्टवेयर विच सर्व्स एज अ वेब ब्राउज़र इज़ नाउन एज इंटरनेट एक्सप्लोरर। विंडोज़ का जो अपना सॉफ्टवेयर है इसको हम इंटरनेट एक्सप्लोरर कहते हैं। ये वेब ब्राउजिंग करता है हमारे लिए। इट हैज़ डिफरेंट मेन्यूज़, इसमें कई मेन्यूज़ हैं, कई बटन्स हैं, एंड आइकॉन्स टू हेल्प आई यूज़र टू एक्सेस डिफरेंट वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस, जिसमें मुख्तलिफ आइकॉन्स हैं जो यूज़र को या हमें हेल्प करते हैं कि हम किस तरह वेबसाइट्स को या वेब पेजेस को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। इसके कुछ डिफरेंट सेक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन्यू सेक्शन है, इसमें मेन्यूज़ होंगे। ये हमारा बैक बटन है, यानी यहाँ पे क्लिक करने से हम बैक आ जाएंगे। अगर हम स्टेप फॉरवर्ड करते जाते हैं तो यहाँ से हम वापस आएंगे। ये फॉरवर्ड बटन होगा। एड्रेस बार यहाँ पे है, जहाँ पे हम एड्रेस देते हैं वेबसाइट का। न्यू टैब बटन, यहाँ से हम एक नया टैब खोल सकते हैं, यानी एक ही पेज के अंदर हम कई पेज खोल सकते हैं। रिफ्रेश बटन है, जिसमें अगर हमारी स्पीड स्लो महसूस हो रही है या कहीं पर स्टक हो जाता है, रिफ्रेश करने से वो रिहेबिलिटेट हो जाता है, चल पड़ता है। स्टॉप बटन है, अगर हमने सर्च स्टॉप करनी हो हम उसे स्टॉप कर देते हैं। ये हमारी सर्च बार है, हमने कुछ सर्च करनी है हम यहाँ पे लिखेंगे और वो आ जाएगी। ये हमारे पास टूल्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, जिनको हम ड्यूरिंग द सर्च यूज़ करते हैं। ये था हमारा इंटरनेट एक्सप्लोरर। इसमें जो एड्रेस बार है, यू कैन टाइप द URL ऑफ द डिजायर्ड वेबसाइट हेयर। यहाँ पे हम अपनी जो वेबसाइट हमने खोलनी है उसका URL लिख देते हैं। रिफ्रेश बटन, अ वेब पेज इज रीलोडेड बाय क्लिकिंग दिस बटन। इससे वो जो हमारी वेबसाइट का पेज होगा वो रीलोड हो जाएगा। स्टॉप से यू कैन स्टॉप द ब्राउजिंग ऑफ अ वेब पेज बाय क्लिकिंग दिस बटन। से हम जो वेब पेज डाउनलोड कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं या ब्राउज कर रहे हैं उसको रोक दिया जाएगा। बैक एंड फॉरवर्ड बटन्स, these buttons are used to go back and forth among pages of a website or multiple websites। इसमें हम आगे पीछे जा सकते हैं जो वेबसाइट्स हमने खोली हुई हैं उनमें। These buttons enable only when user visits more than one pages। ये उसी वक्त काम करता है जब हम एक से ज़्यादा पेजेस खोल लें या एक से ज़्यादा वेबसाइट्स को खोल लें। अगर एक ही होगी तो ज़रा उसमें हम आगे क्या जाएंगे और पीछे क्या होगा। मेन्यूज़, यू कैन यूज़ डिफरेंट मेन्यू ऑप्शंस बाय यूजिंग द दीज मेन्यूज। अब इसमें कई मेन्यूज हैं जिसके ऑप्शंस के अंदर, तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। न्यू टैब बटन, अ न्यू टैब विंडोज ओपन बाय क्लिकिंग दिस बटन। से एक नई विंडो इस टैब के थ्रू खुल जाएगी, एक नया टैब खुल जाएगा जिसमें हम दोबारा से कोई नई सर्च कर सकते हैं, कोई नया पेज ओपन कर सकते हैं, कोई नई वेबसाइट को हम ओपन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इंटरनेट एक्सप्लोरर के थ्रू कैसे कोई वेब पेज या कोई वेबसाइट ओपन करते हैं। तो हमने पहले इसको खोल लिया। खोलने के बाद पहला काम है ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये हमने खोल लिया। अब ये उसकी एड्रेस बार है, इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल www.google.com। ये हमने लिख दिया। लिख के हमने एंटर प्रेस किया तो
हमारे पास खुल के आ जाएगा उसका पहला पेज। प्रेस एंटर की, हमने एंटर की और हमारे पास खुल के ये वाला गूगल आ गया। द वेब पेज ऑफ गूगल अपीयर्स लाइक दिस। उसके बाद हमने नाउ वन बाय वन टाइप द फॉलोइंग यूआरएल्स इन एड्रेस बार ऑफ इंटरनेट। अब आप अपने कंप्यूटर पे इसको खोलेंगे, खोल के आप बार बार इनको ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल www.yahoo.com आप खोलते हैं, ये भी एक सर्च इंजन है। bing.com, typingtutor.com और funbrain.com, ये कई किस्म की वेबसाइट्स हैं, वेब पेजेस हैं। आप इनको खोलें, इनको चेक करें और इसमें आपको मज़ा भी आएगा और सीखने का मौका भी मिलेगा। Search engine is a program that is used to find web pages and websites on the internet. इसका इस्तेमाल हम करते हैं इंटरनेट के ऊपर मौजूद वेब पेजेस को देखने के लिए, वेबसाइट्स को देखने के लिए। When we type a word or a phrase, the search engine will show a list of websites with related information. तो हम जैसे ही कोई लफ्ज़ या कोई फ्रेज लिखते हैं, दो तीन लफ्ज़ लिखते हैं, तो सर्च इंजन हमें उससे रिलेटेड या उससे मिलती जुलती इंफॉर्मेशन दिखाना शुरू कर देता है, जिसका हम इस्तेमाल करके अपनी मतलूबा उसमें से लिस्ट भी निकाल सकते हैं। जो हमें चाहिए हो उसका सजेशन वो हमें खुद भी दे देता है। सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन्स आर लिस्टेड बिलो, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं सर्च इंजन्स, उनमें से कुछ ये हैं। जैसे MSN है, इसका एड्रेस www.msn.com है। याहू, इसका www.yahoo.com है। इसी तरह गूगल है और अल्टा विस्टा है और आस्क है। ये सारे सर्च इंजन हैं जिनको हम ओपन करते हैं और फिर इनकी सर्च बार्स के अंदर, जैसे ये हमारा एक सर्च इंजन का पेज खुल गया है और ये इसकी सर्च बार है। याहू की ये सर्च बार है, गूगल की ये सर्च बार है। इसी तरह ये सारे सर्च इंजन हैं और ये इनकी सर्च बार है, जहाँ पे हम अपनी रिक्वायर्ड वेबसाइट या वेब पेज का नाम लिखते हैं। हम यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं या नीचे भी लिख सकते हैं, जहाँ भी हम लिखेंगे ये उसको सर्च करके हमारे सामने शो कर देगा। ये है इसका यूज़ करने का तरीका, इसको जिसके थ्रू हम किसी भी वेब पेज या वेबसाइट तक एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इन सर्च इंजन्स को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले है MSN सर्च इंजन, इसके थ्रू हम कैसे सर्च कर सकते हैं। पहला है ओपन द इंटरनेट एक्सप्लोरर, हम उसको खोल लेंगे। द होम पेज ऑफ द ब्राउज़र ओपन्स, उसका होम पेज खुल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट MSN इज सेट एज होम पेज ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर। अगर हम विंडोज़ का इंटरनेट यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं तो उसका होम पेज पहले से ही MSN सेट होता है। इफ़ MSN इज़ नॉट योर होम पेज, टाइप द URL। अगर ऐसा नहीं भी है, उसका होम पेज MSN नहीं भी है, तो हम वहाँ पे www.msn.com लिख के एंटर करेंगे। इन द एड्रेस बार इसको टाइप करेंगे और एंटर की प्रेस कर देंगे। इसके बाद द वेब पेज ऑफ MSN अपीयर्स, ये हमारे सामने आ जाएगा। फिर टाइप पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द सर्च बार एंड क्लिक सर्च बटन। हम यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम और यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे तो ये इसकी सर्च स्टार्ट कर देगा। लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस और वेबसाइट्स अपीयर्स। अब यहाँ पे ये हमें इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स या वेब पेजेस जिनके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में लिखा हुआ है, वो सारे पेजेस के लिंक्स, वेबसाइट्स के लिंक्स यहाँ पे ये शो कर रहा है, जिनमें से हम जिस पे क्लिक करेंगे उसकी पूरी डिटेल खुल के हमारे सामने आ जाएगी। ये वो तरीका है जिसके थ्रू हम MSN से सर्च कर सकते हैं। MSN सर्च इंजन के थ्रू हम सर्च करेंगे। आइए अब इसी चीज़ को हम याहू सर्च इंजन के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, उसको खोला, खोल के द होम पेज ऑफ द ब्राउज़र ओपन, इसका होम पेज खुल गया। बाय डिफ़ॉल्ट MSN इज सेट एज होम पेज ऑफ द इंटरनेट एक्सप्लोरर। ज़्यादातर तो यही होता है कि MSN उसका डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है और वहाँ पे हम जाके टाइप करते हैं URL www.yahoo.com। एड्रेस बार के अंदर हम लिखते हैं और एंटर की प्रेस कर देते हैं यहाँ लिख के। फिर द वेब पेज ऑफ याहू अपीयर्स, ये याहू का वेब पेज खुल के हमारे सामने आ गया। इसके बाद
टाइप पाकिस्तान क्रिकेट टीम इन द सर्च बार एंड क्लिक सर्च बटन। इसमें भी हम वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम लिखेंगे और सर्च के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये अपनी सर्च स्टार्ट कर देगा। इसका रिजल्ट भी सेम आएगा, जैसे लिस्ट ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस और वेबसाइट्स अपीयर्स। तो इसमें भी हमें वेब पेजेस या वेबसाइट्स की लिस्ट मिल जाएगी जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में डाटा अपलोड किया गया है, वो सारे लिंक्स हमारे पास आ जाएंगे। और उसी तरह से जिस भी लिंक को हम ओपन करना चाहें हम उस पर क्लिक करेंगे और उसका पूरा पेज या पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। आखिरी सर्च इंजन हमारे पास है गूगल सर्च इंजन, जो आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी हो रहा है। सबसे पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलेंगे, द होम पेज ऑफ द ब्राउज़र ओपन्स, उसका होम पेज खुल कर सामने आ जाएगा। आप दोबारा वही बता रहे हैं कि अमेजन इसका होम पेज होता है, तो आप वहाँ पे URL लिख देंगे www.google.com का एड्रेस बार में लिखेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे, रिजल्ट वही सेम होगा कि गूगल का जो वेब पेज है वो हमारे सामने अपीयर होगा। फिर उसके अंदर हम फिर से पाकिस्तान क्रिकेट टीम लिखेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद जो हमारे पास वेब पेज आया है इसमें लिस्ट है वेबसाइट्स की या वेब पेजेस की जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में डिटेल्स अपलोड की गई है। इसमें अगर आप देखें तो एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम किसी भी सर्च इंजन को खोल के उसमें जो चीज़ भी सर्च करेंगे वो एक ही जैसी चीज़ें हमारे सामने शो कर रहा है। उसकी वजह यह है कि इनका काम ये है कि इंटरनेट के ऊपर सर्वर्स के अंदर सर्च इंजन का एक्सेस होता है, वहाँ पे जितने भी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, आप चाहे गूगल के थ्रू जाएं, आप चाहे MSN के थ्रू जाएं, याहू के थ्रू जाएं या जिस भी सर्च इंजन के थ्रू जाएं, ये सब के लिए एक्सेसिबल होती हैं और सब के अंदर एक ही जैसी इंफॉर्मेशन आती है, सबके अंदर एक ही जैसे लिंक्स आते हैं। और आप ये सिर्फ गूगल को देख के हैरान ना हो, असल में ये सिलेबस काफ़ी पुराना है और उसमें गूगल क्रोम अभी तक उसको अपडेट नहीं किया गया, वरना अगर इसमें गूगल क्रोम अपडेट कर दिया जाए तो हमें ये बार बार MSN वाली चीज़ हमारे सामने ना आए। हम गूगल क्रोम ओपन करें जिसका पहले से ही गूगल उसका होम पेज होता है डिफ़ॉल्ट, और वहाँ से हम किसी भी चीज़ को सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है, हमने सीखा आज कैसे हम सर्च इंजन्स को यूज़ करके किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब ये हमारे पास जो लिस्ट आई है इस लिस्ट में हम देख सकते हैं हमें जो भी डिटेल चाहिए, हर एक ने अपनी डिटेल की खासियत साथ में लिखी हुई होगी। फॉर एग्जांपल आप उनके खिलाड़ियों के जो टाइम वाइज है, आप मौजूदा टीम देखना चाहें या पुरानी टीम या जिन्होंने T20 जीती या जिन्होंने वर्ल्ड कप सीरीज जीती या जो भी जीता उसके हवाले से अलग-अलग वो सारे आपको बताएंगे, या एक एक खिलाड़ी की इंडिविजुअल डिटेल्स आप देखना चाहें उस हवाले से ये सारे आपको जो वेबसाइट्स हैं मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स बताएंगे। जो आपको पसंद हो आप उसको खोलिए, उसकी डिटेल देखिए। कंप्यूटर क्लासेस चौथा चैप्टर हम मुकम्मल कर चुके हैं, आज हम उसकी समरी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे समरी असल में पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू होता है, हम उसको दोबारा से रिवाइज करते हैं और उन सारी चीज़ों को थोड़ी थोड़ी डिटेल के साथ पढ़ते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था द इंटरनेट इज़ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट असल में एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जिसमें पूरी दुनिया से कंप्यूटर्स अटैच होते हैं और पूरी दुनिया में रखी गई इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही हम कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होते हैं तो असल में हम अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने की जो फॉर्म है उसमें हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हो जाते हैं और दुनिया में जहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो हमारी एक क्लिक के फासले पे होती है। द कंपनी विच प्रोवाइड्स एन इंटरनेट कनेक्शन इज कॉल्ड ISP। जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी न किसी कंपनी से उसका कनेक्शन ज़रूर लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर हम इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो सकते। वो चाहे आप मोबाइल से यूज़ करें या लैपटॉप से यूज़ करें या कंप्यूटर से करें, हर सूरत में हमें कनेक्शन लेना पड़ता है। और हर वो कंपनी जो हमें वो कनेक्शन की सर्विस दे रही है उसे हम ISP या इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर कहते हैं, जो हमें कंप्यूटर की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हमें कनेक्शन देती है। Dial-up connection is a technology that help a user to connect to the internet using standard telephone line. Dial-up connection जिसका अब इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो चुका है, इसमें असल में ऐसा होता था
کہ ہم ٹیلی فون لائن کے ذریعے کنیکٹ کرتے تھے اپنے کمپیوٹر کو انٹرنیٹ کے ساتھ، اور وہ جو موڈیم ہوتا تھا وہ ہماری ایکسپینشن سلاٹ میں لگتا تھا، سی پی یو کے اندر ہی لگتا تھا، اور اس کے تھرو پھر ہم اسی میں ڈائریکٹ کیبل لگاتے تھے ٹیلی فون لائن کی، اور اسے ہم استعمال کرتے تھے. لیکن اس میں ایک نقصان یہ تھا کہ جتنی دیر ہم انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں ہماری ٹیلی فون لائن بزی رہتی ہے، ہم اس کو انٹرنیٹ یوز کرنے کے علاوہ کسی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے. لیکن جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا گیا، ترقی ہوتی گئی، تو اس کے بہت سارے آپشن ہمارے پاس کھل کے آ گئے. نیکسٹ ہے ڈی ایس ایل از اے ہائی اسپیڈ ڈیجیٹل always on internet technology that runs over standard phone lines. ڈی ایس ایل جو آج کل ہم یوز بھی کر رہے ہیں، یہ اس کے جو بڑے فیچرز ہیں ان میں یہ ہائی سپیڈ ہے، یعنی پہلے ہم میکسیمم 1 اور 2 MB یوز کرتے تھے، لیکن اب تو اس کی بینڈ وڈتھ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو یہ ڈیجیٹل ہے، یعنی ہم باقاعدہ نمبرنگ میں ہم اس کی کاؤنٹنگ چیک کر سکتے ہیں سپیڈ کیا آ رہی ہے. آلویز آن ہے، یہ ہمیشہ آن رہتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا. تو یہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے، اور یہ ہمارے اسٹینڈرڈ فون لائن کے اوپر ہی آپریٹ کرتا ہے. لیکن اس میں اور جو ہمارا اس سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ڈائل اپ کنیکشن، ان دونوں میں مین فرق ہی یہی ہے کہ ڈائل اپ کنیکشن کے اندر ہماری ٹیلی فون لائن بزی رہتی ہے جب تک ہم انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ بند کر کے پھر ہم کوئی فون کر یا سن سکتے ہیں. اس میں ہمیں فائدہ یہ ہے کہ ڈی ایس ایل ہمیں یہ سہولت دیتا ہے کہ ہم کمپیوٹر پہ اپنا انٹرنیٹ بھی باقاعدہ یوز کر رہے ہیں، اور ہمارا علیحدہ سے اسی نمبر پہ اسی لائن پہ ٹیلی فون سیٹ بھی چل رہا ہے، اور اس میں ہم فون کالز ریسیو بھی کر سکتے ہیں، فون کالز کر بھی سکتے ہیں، اور ساتھ میں ہمارا انٹرنیٹ بھی چل رہا ہے. اس کا اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. Next one is cable modem service is a technology that helps users to connect to the internet using their cable TV wire. یہ جو ہماری کیبل ماڈم سروس ہے، اس میں ہم کیبل وائر جو ٹی وی کی ہے اس کے تھرو بھی انٹرنیٹ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. یہ بھی ہائی سپیڈ ہے، اور اس کا بھی بہت فائدہ ہے. A modem is a device which is used to connect and communicate with other computers. ماڈم ایک ایسی ڈیوائس ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے کمپیوٹر کو دوسرے کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. A web browser is a software that is used to access and view different websites. ویب براؤزر ایک ایسا سافٹ ویئر ہوتا ہے جس کے اندر ہم بہت ساری ویب سائٹس کو، بہت سارے ویب پیجز کو ایکسیس کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر جو انفارمیشن موجود ہے ہم اس تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری رسائی اس تک ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارے لیے سافٹ ویئر، اگر ہم انٹرنیٹ سے کوئی چیز سرچ کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے پاس ویب براؤزر کا ہونا بھی ضروری ہے. اس کی پوری ڈیٹیل ہم اس سے پہلے لیکچرز میں دے چکے ہیں، اگر آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو اسی پلے لسٹ کے اندر آپ کو وہ سارے لیکچرز مل جائیں گے. The World Wide Web is the collection of web pages and websites on the internet. ورلڈ وائڈ ویب یا WWW جس کا ایبریویشن ہے، یہ اصل میں انٹرنیٹ کے اوپر پڑے بہت سارے ویب پیجز اور بہت ساری ویب سائٹس کا مجموعہ ہے، کلیکشن ہے پوری، جس میں آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن، ہر ٹاپک سے ریلیٹڈ انفارمیشن، چاہے وہ بلاگز کی شکل میں ہو، کانٹینٹ کی شکل میں ہو، ویڈیو ہو، یا اس کے اوپر ریسرچ بڑی بڑی اتھینٹک موجود ہیں، اگر وہ آپ دیکھنا چاہیں. کیونکہ اب جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں پڑھائی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی جتنے بھی سائنٹیفک ریسرچز ہیں یا سوشل ریسرچز ہیں وہ ساری اس کے اوپر اپلوڈ کر رہے ہیں، تاکہ گھر پہ بیٹھ کے ہی بچے، اسٹوڈنٹس اس کو ایکسیس کر سکیں. A web page is a document on the World Wide Web. It can contain text, graphics, audios, videos, and links to other pages. تو یہ اسی سے ملتی جلتی بات ہے کہ ویب پیج اصل میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو ہمارے ورلڈ وائڈ ویب پہ یا انٹرنیٹ پہ رکھ دیا جاتا ہے. اس میں ٹیکسٹ یعنی کچھ لکھا ہوا بھی ہو سکتا ہے، گرافکس یعنی تصویروں کی شکل میں بھی اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے، آڈیوز ہو سکتی ہیں اس کے بارے میں، ویڈیوز کی شکل میں بھی مل سکتا ہے، یا اس میں لنکس بھی مل سکتے ہیں جن کو اوپن کرنے سے آپ باقاعدہ کسی نئے پیج پہ چلے جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو مزید ڈیٹیل اس چیز کی مل سکتی ہے جو آپ ڈھونڈ رہے ہیں. A website is a collection of related web pages. Each website contains a number of documents and files.
ویب سائٹ از اے کلیکشن آف ریلیٹڈ ویب پیجز. جب آپ کوئی ویب سائٹ کھول لیتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کرکٹ سے ریلیٹڈ کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں، تو اس میں جتنے پیجز بھی ہیں ان میں کرکٹ سے ریلیٹڈ ہی ڈیٹیلز ہوگی. فار ایگزامپل وہ کھلاڑیوں کے بارے میں ہو سکتی ہے، ان کے میچز کے بارے میں ہو سکتی ہے، وہ T20 میچز کے بارے میں ہو سکتی ہے، ون ڈے میچز کے بارے میں ہو سکتی ہے، یا جو ٹیسٹ کھیلے گئے ہیں ان کے بارے میں ہو سکتی ہے، کتنے میچ جیتے ہیں کتنے ہارے ہیں ان کے بارے میں ہو سکتی ہے، یا کوئی بھی ایونٹ اگر سرچ کرتے ہیں تو وہ اس کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. تو ایک ویب سائٹ کو خاص نام دے کے، خاص ٹاپک دے کے، اس سے ریلیٹڈ ہی سارا ڈاٹا اس کے اوپر رکھا جاتا ہے، انفارمیشن رکھی جاتی ہے جو آپ کے کام آئے. تو آپ جب بھی کوئی ویب سائٹ کھولتے ہیں وہ اصل میں ریلیٹڈ ویب پیجز، یعنی ایک ہی موضوع سے ریلیٹڈ بہت سارے پیجز، بہت ساری انفارمیشن اس کے اوپر رکھی جاتی ہے تاکہ آپ جب بھی اس کو سرچ کریں تو آپ اس میں جو بھی چیز ڈھونڈ رہے ہیں آپ کو اس پہ ڈیٹیل ملے پوری. URL یا یونیفارم ریسورس لوکیٹر is the address of a web page on the internet. یہ اصل میں کسی بھی ویب پیج کا ایڈریس ہوتا ہے. جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا URL www.google.com یا www.msn.com، یہ جو ہم نے پڑھے تھے ان سے مزید ویب پیجز کھلتے ہیں اور ان کے اوپر ہم جو انفارمیشن پڑھی ہے اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں. ان Microsoft Windows the software which serves as a web browser is known as Microsoft Internet Explorer. بہت سارے ایسے ہمارے جو انٹرنیٹ ایکسپلورر یا ویب براؤزرز ہیں خاص طور پہ وہ ہیں جو ہم بعد میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، جیسے گوگل کروم ہے یا موزیلا فائر فاکس ہے یا جتنے بھی اس سے ریلیٹڈ ہیں، اوپرا ہے، یہ ہم بعد میں ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں. ونڈوز کا ایک اپنا ویب براؤزر ہے جس کو ہم مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر کہتے ہیں. اس کے تھرو بھی ہم انٹرنیٹ سرچ کر سکتے ہیں. جیسے ہم نے ونڈوز اگر ہم انسٹال کرتے ہیں اور اس کے بعد کوئی بھی ویب براؤزر انسٹال نہیں کرتے تو ونڈوز ہمیں سہولت دیتی ہے کہ اس کا ایک اپنا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے جس کو مائکروسافٹ انٹرنیٹ ایکسپلورر کہتے ہیں، جو ہمارے لیے ویب براؤزنگ کرتا ہے. آخری ٹاپک ہے اس کا سرچ انجن. A search engine is a program that is used to find web pages and websites. سرچ انجن ایک ایسا پروگرام ہے جو ہماری ہیلپ کرتا ہے کہ ہم انٹرنیٹ پہ موجود ویب پیجز اور ویب سائٹس تک رسائی حاصل کریں. ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے، جو بھی ویب سائٹ یا کوئی ویب پیج اوپن کرنا ہے اس کے لیے ہم سرچ انجن سے پہلے رابطہ کرتے ہیں. جیسے گوگل، MSN، یاہو، آسک، یہ ہم پڑھ چکے ہیں. یہ سارے سرچ انجنز ہیں. ان میں ہمیں جو بھی انفارمیشن چاہیے ہم وہ لکھ دیتے ہیں. یہ اس سے ریلیٹڈ سجیشن بھی ہمیں دیتا ہے تاکہ ہمیں سرچ آسان ہو جائے، اور پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ کھول کے بھی ہمیں دیتا ہے، اور مزید آگے جیسے ہم چلتے جائیں انفارمیشن کو ڈھونڈتے چلے جائیں یہ ہمیں آگے ہیلپ آؤٹ کرتا جاتا ہے. امید ہے ان ٹاپکس کی بریفنگ کی آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی. مزید اگر آپ کو ڈیٹیل میں یہی ساری چیزیں چاہیے تو آپ اسی پلے لسٹ کے اندر ٹاپک وائز ساری ویڈیوز سیو کی گئی ہیں، اس میں اپلوڈ کی گئی ہیں، آپ ان میں جا کے مزید ڈیٹیلز لے سکتے ہیں. اگر ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں. اپنا اور اپنے چینل کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.